વલસાડ જિલ્લાના વાપીના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં હવે વાહનો કોઈ પણ અવરોધ વિના દોડી રહ્યા છે। દર વર્ષે ચોમાસામાં જર્જરિત થતા રસ્તાઓની સમસ્યા ઉકેલવા વહીવટી તંત્રએ મેસ્ટિક એસ્ફાલ્ટ ટેકનોલોજી અપનાવી છે। આ આધુનિક પદ્ધતિથી બનેલા રસ્તાઓ અત્યંત મજબૂત અને જળ પ્રતિરોધક છે, જે ભારે વરસાદ અને માલવાહક વાહનોના અતિશય ભારને સહન કરવાની અદ્ભુત ક્ષમતા ધરાવે છે। वापी में करीबन 100 से 150 इंच जितने बारिश होती है। वहाँ बारिश की वजह से और हैवी व्हीकल्स के मूवमेंट की वजह से, हैवी व्हीकल्स पूरे साल भर चलता है क्योंकि जीआईडीसी एरिया है पूरा, तो ये टर्निंग की वजह से रोड जो डैमेज हो जाता है उसको हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन लाने की ट्राई कर रहे हैं। सीसी कर सकते हैं, पर उसकी जगह पे हम लोग, क्योंकि सीसी कंक्रीट की जगह पे हम लोग ने ये मास्टिक आसफाल्ट करके रोड की जो एज है वो बढ़ाने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। રસ્તાઓના આ નવતર પરિવર્તનથી સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। અગાઉ દર વર્ષે રસ્તાઓ ધોવાઈ જવાથી પરિવહન મુશ્કેલ બનતું અને અકસ્માતનો પણ ભય રહેતો હતો। હવે નવી પદ્ધતિના કારણે પાણી ભરાવા છતાં માર્ગોને નુકસાન થતું નથી। પરિણામે લોકોના समय અને ईंधણની बचत થઈ રહી છે। वापी का विकास बहुत सही हो रहा है और बेहतरीन तरह से जो रोड बन रहे हैं, और फिलहाल जो मल्टीप्लस जो रोड बनाया है बहुत बेहतरीन है। पट्टे लगे हैं। हर साल यहाँ 100 इंच के आसपास बारिश होते थे और हैवी व्हीकल और लो की वजह से यहाँ जो 4 रास्ते पे जो खड्डे पड़ते थे और टाइम वेस्ट होता था, और ये रोड बनने से टेक्नोलॉजी नहीं है तो मुझे लगता है तंत्र की सही उपयोगिता साबित होगी। प्रायोगिक धोरणे लेवाયેલો આ નિર્ણય હવે સફળ સાબિત થઈ રહ્યો છે। વાપીનું આ મજબૂત રોડ મોડલ માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્ય માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ બન્યું છે। સુવિધા અને સુરક્ષાના આ નવા માર્ગો વાપીના વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે। वापी जीआईडीसी के अंदर ये मास्टिक रोड बनाना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये यहाँ ज्यादा बारिश होती है। बारिश के कारण ये रोड जो चल रहे हैं मास्टिक रोड, इसके अंदर ज्यादा गड्ढे नहीं होंगे और ये अच्छे हैं, किसी को भी तकलीफ नहीं है इन रोडों में।